مرحبا بكم. هذه كابيتال متواصلة معكم حتى للماضي ساعة وقيت البيك اب. بيج اب اليوم في بيج اب نحكيو على شركة تونسية عندها سيت عالمي كبير اسمها إنوفا روبوتيكس. يحضر يمثلها معنا اليوم في كابيتال المدير التسويق متاعها رضوان بن فرحات. مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا على الاستضافه ومرحبا بالمستمعين. هو المفروض يجي بحثنا انيس سحباني السي او نتاع انوفا روبوتيكس، لكن يبدو انه زياره يوسف الشاهد لسوسه منعته بما انه في جدول اعمال يوسف الشاهد انه يزور انوفا روبوتيكس. Tout à fait. رئيس الحكومة باش يجي دونك جاي اليوم لسوسة وفي البرنامج نتاعو باش يزور تكنو بارك دو سوس اي نوتامون انوفا روبوتيكس. وهذايا معناتها شيء يفرحكم يشجعكم يعطيكم مسؤولية انه تشوفوه اعتراف من تونس حكومة ورئيس حكومة؟ والله شيء يشرفنا ويشجعنا. معناتها كي يجينا رئيس حكومة، كيف يجيونا حتى كيف يجيونا لي زونيفرسيتي، كيف يجيو لي جورناليست، شيء يشرفنا ويشجعنا ويزيد يشجعنا باش نزيدوا نخدموا أكثر وباش نزيدوا نعملوا خير. معناتها شنو سر النجاح بتاع الشركة هذه؟ الشركة التونسية 100% هكا امبلانتي في تونس ومعناتها عندها تبارك الله شعاع عالمي وعندها لي برودوي معناتها فاغ اللي هما نمبر 1 في العالم. سر النجاح وراء نيس السحباني وراء المجموعه اللي وراء نيس السحباني، شنو لا روسيت ماجيك؟ La recette magique. Alors, la recette magique, d'abord, c'est le rêve. Bon, أنا معناتها نحكي على معناتها le lancement de Innova Robotics et l'évolution de Innova Robotics مع أنيس صاحباني. أنيس il a rêvé et il est allé au bout de son rêve. كيفاش؟ برشا خدمة. Une équipe soudée. Une équipe d'ingénieurs soudés, et puis la recette magique, elle est finalement elle est simple, rêver et travailler. Voilà. نحلموا ونخدموا. هو كيف قال ادم سميث دعوا يعمل دعوا يمر. هذه سحباني قال لك دعوا يحلم دعوا يمر. فوالا. دعوا يخدم. فوالا. Donc هو c'est vrai que معناتها الشركة تعملت معناتها on va dire le produit il n'est pas commun, c'est pas un produit commun, c'est pas un projet commun, c'est pas un projet اللي معناتها généralement واحد يقول نحب نصنع روبو نسمعوها عند الصغار خاطر هما مازالوا ما يخدموش ils rêvent, c'est les rêveurs en fait, ils ont des rêves, يحب يصنع روبو. Donc finalement le robot on peut le fabriquer, on l'a fabriqué. فهمتني؟ دونك لكن الميدان هذايا معناتها ماك شفت انت معناتها من اكبر الدول معناتها هي الاولى في الدومين هذايا في الروبوتيكس. يعني الحلم هذايا باش يحققها فما ريسك، لكن هو الى سورمونتي معناتها لي ريسك هذوما وتعداهم ومشى لبعيد. Alors هو نيس il est maître de conférence en robotique. Donc il a fait ses études en électronique, puis il a intégré le monde de la robotique et il a évolué dans la robotique. Et puis il a mis en exécution ses recherches, ses compétences. Voilà. Et il a fabriqué des robots. اليوم les robots يعاونوا في برشا مجالات. Donc فما مجالات on va dire حيوية، الصحة، السيكوريتي، فهمتني، التعليم. واليوم في انوفا روبوتيكس احنا اللي روبو اللي نصنعوا فيهم جوستومون في الصحة، في السيكوريتي وفي التعليم. دونك هذا كي نحكيو على انتم بكري حكيتوا على بيرل جوارد.
اي جوهرة حارس الجوهرة. حارس الجوهرة. اي فوالا. دونك روبو هذايا اللي قاعد يعمل في المراقبة بين الحدود بين الدول كيف المنشآت الضخمة وليزاسباس الكبار. فوالا هو سي ان روبو en forme de une petite voiture. Il est équipé de caméras, il est équipé donc de caméras à vision nocturne, de caméras thermiques. Il est également équipé de capteurs. فيه des haut-parleurs, فيه un micro où il est capable d'évoluer dans des environnements, ce qu'on appelle dans des environnements sévères. Donc, معناتها في الصحراء في الجبولات في بلايص معناتها فوالا لاكسي فوالا صعيب لاكسي نتاعها معناتها فوالا. هو الحق توا لا فيرسيون اكطويل الاكثر لي ديستيني لليوتيليزاسيون سيفيل معناتها تعس على المنشآت الكبيره تعس لا ويليا دو غرو تيران donc et il fait la patrouille, il fait des patrouilles et il s'assure que il permet les opérateurs ou le poste de commande de s'assurer que finalement il n'y a pas d'intrusion, il n'y a pas d'anomalie. هو المميز في الشركه هذه انوفا روبوتكس هو تعمل الديزاين وتعمل فابريكاسيون والكوميرسياليزاسيون تاع البرودوي. تو افي. وانت مدير التسويق وعلى عاتقك معناتها مهمه كبيره ماهيش سهله معناتها انك تمشي تحتل اسواق عالميه وعندك منافسين. وي دونك الى اي مدى كانت معناتها صعيبه الحكايه انه تقتحم اسواق عالميه وتفرض الماركه نتاعك انت انوفا روبوتكس قدام ماركات اخرين؟ والله هو احنا راهو ما نقولوش اقتحمنا الاسواق، مازلنا معناتها مازال قدامنا الباركور طويل ياسر. نحكيو على حاجه نمبر 1 في العالم في بالي. اما اليوم كيما قلت لك كي نحكيو احنا على السيكوريتي العباد تعطي اهميه كبيره للسيكوريتي. كي تمشي انت عندك روبو كي فيابل فيه اوتونومي باهيه ومعناتها وتعمل لي ديمونستراسيون العباد يسون انتريسي. من بعد فما معناتها لافونتاج نتاعنا في انوفا روبوتكس احنا في لا كونسيبسيون لو ديفلوبمون اي معناتها لا فابريكاسيون. دونك وقت لي كليون جينيرالمون في المجال في لي دومين هذوما عندهم دي دوموند سبيسيفيك، عندهم معناتها دي بوزوان نتاعهم هما خاصين بهم. كل كليون شنو هما لي بوزوان سبيسيفيك بيرسوناليزي معناتها نتاعهم. اي فيكو احنا اون كونسوا اون ديفلوب اي اون فابريك نجمو نعملوا لهم معناتها لي بوزوان نتاعهم نجمو اون لي ديفلوب. سكي في كو كي يتعاملوا معنا اسهل لهم اللي يتعاملوا مع شركات تشري وتبيع ولا. واضح به. فما 3 كريتير مهمين قال عليهم انيس السحباني في انترفيو. هو قال لك لازم فما بيرفورمانس، 2 فما لاسبي ماناجيريال، 3 روبتور افيك سو كي اكزيست ديجا معناتها اللي موجود توا. تقريبا نفس الكريتير ما عرفش انا صابرين بتاع ستارت اب. هو Innova, c'est une start-up. Voilà, Innova, c'est une start-up basée sur l'innovation, gérée par. C'est vrai, Enis يقول أن le point fort نتاعي كيما قال رضوان, c'est une équipe soudée, une équipe d'ingénieurs. عندهم les compétences techniques, mais aussi ils sont managés par un chef d'entreprise ou un CEO qui a cette capacité de معناتها باش يلم الناس الكل autour d'une cause unique, c'est de promouvoir ce produit. وكيما قال لك le produit n'est pas commun, ماكشي تصنع في حاجة موجودة في الأسواق. في تونس سي غار معناه باش الناس يقول لك أنا باش لانسي ستارت اب. بوتيتر انيس أول مرة مشي قابل بنكاجي قال له راهو ها البزنس موديل نتاعي راني باش نصنع دي روبو. بوتيتر راهو أول بنكاجي يضحك عليه خاطر سي فري كو لو تشالنج نيتي با évident. Donc une équipe soudée, un produit innovant basé sur la technologie, oui, mais aussi tout un savoir-faire, tout un réseau. انيس زاد autour de lui فما une équipe قاعدة تخدم برشا على الريزو وتعاون فيه باش يقتحم الأسواق هذيا. خاطر quand le veuille ou pas حكينا عليه المرة اللي فاتت في les structures d'appui نتاع les startups, le réseau est extrêmement intéressant et important. لازمك تعرف لشكون تبيع وكيفاش توصل لشكون تبيع. يقولوا لي الزملاء انه شيء توا في انوفا روبوتكس وقاعد يقابل فيه انيس سحباني سي او نتاع انوفا روبوتكس وقاعدين نحكيو على التكنولوجيا الحديثه. سالتك في الكواليس على لي كونكورون تاعك من غير ما نذكروهم. لي كونكورون معناتها لي كونكورون هذوما
في العالم في الروبوتكس. كيفاش المنافسه تصير بيناتهم، الاسواق اللي باش يمشيوا لها، الشركات اللي هي انتريسي بالبرودوي هذايا. حكينا شويه على هذوما القانون للوا معناتها في السوق هذه. هو سي ان نوفو دومين، لا روبوتيك سي ان نوفو دومين. Mais c'est un domaine qui est en train d'évoluer بصفة سريعة. اليوم ما فماش معناتها اليوم ما فما لي كونكورون على ليميت يعرفوا بعضهم. فما اللي يخدم مثلا على سيكوريتي هكا. اليوم في لي كونكورون اللي نعرفوهم ما فماش شكون يخدم على سونتي، على التيلي بريزونس، على السيكوريتي، على ليدوكاسيون. ما فماش ان كونكورون كي ترافاي سور تو سي فولي. فما شكون يصنع في روبو بور لاندستري، المعامل ولا لي ديبو ولا دونك يسو سبيسياليز في هذا. فما شكون يصنع في دي روبو للسيكوريتي، دونك اون سو كونكورونس il est concurrent معنا على بير جوارد. دونك فماش شكون عنده ان بانيل كامل. D'ailleurs, حتى احنا ما عندناش un panel كامل. On couvre plusieurs secteurs d'activité, mais on n'a pas tous les secteurs d'activité. والمنافسة تصير على les performances نتاع les robots، تصير على الأسواق، تصير فهمت. احنا on a un très bon positionnement par rapport à la concurrence. هذا الشيء اللي يشرف. Voilà, على خاطر on a une bonne couverture sur les domaines d'activité. Mais on a des performances. On a, c'est simple. On est les meilleurs. On est les meilleurs. On est top. Pour vous expliquer. On est top. Parce que on est à performance égale avec les autres robots. On sait vendre moins cher, on est compétitif la souhait, mais généralement on est à performance supérieure. Voilà, très bien. On a نحكيو هنا على الذكاء الاصطناعي ولا تقول انت الانتليجنس ارتيفيسيال. المهم جدا هو سورس اليوم تاع برشا دي ميتيي. عملت طلع على الفيدراسيون انترناسيونال دو لا روبوتيك IFR. وعمل دراسة على التوب 10 على les pays les plus automatisés au monde. voilà ولا روبوتيزي كيف نلقاو كوريا الجنوبية المرتبة الأولى، سنغافورة المرتبة الثانية، ألمانيا المرتبة الثالثة، اليابان المرتبة الرابعة، المرتبة الخامسة السويد، السادسة الدنمارك، السابعة الولايات المتحدة الأمريكية، الثامنة التاسعة بلجيكا، وتايوان تقريبا العاشرة. هذوما الترتيب نتاع البلدان الأكثر اللي يستخدموا لي روبو في الاندستري نتاعهم هما. يعني هذوما لي مارشي بوتنسيال نتاعكم نجم نقولوا. هذوما لي مارشي بوتنسيال وي، مي با كو سا، على خاطر هذا لو توب 10. توب 10 مي اليوم لا روبوتيك اللي en train de s'installer partout dans le monde. هذوما بداو عندهم معناتها une dizaine d'années ولا اكثر. خاطر كي نقولوا روبوتيك راهو احنا مثلا نخدموا لي روبو موبيل. Notre spécialité, c'est les robots mobiles, mais il y a les robots non mobiles. C'est simple. في دب وعندك des étagères, un échafaudage d'étagères, وعندك un robot راكب في سكة يطلع ويهبط كراذن ولا حاجة. C'est un robot. فهمت؟ Mais il n'est pas autonome. فهمت؟ Donc معناتها la robotique, c'est des pays qui ont commencé à travailler sur la robotique et qui l'ont industrialisée et installée dans leur industrie depuis des années et des années. Mais le marché يمشي dans le sens de la robotique parce que ça donne des performances meilleures ou ça coûte moins cher. Et puis c'est clair que c'est l'avenir. Voilà. Oui, وهذاك علاش احنا نحبوا نخدموا معك بالافنيغ.
بعد بير جارد اش نجمون فماش اكتشاف جديد هكا ولا انجاز جديد الوغ نفرحوا معاكم ونهنيوكم ونفتخروا بكم. Alors, alors, déjà, le Peer Guard, on est en train de le faire évoluer. On est à 2019, une nouvelle version du Peer Guard. On le fait évoluer sans arrêt. Je dis, Inch'Allah, 2019-2020, on a un robot qui va sortir, c'est Oji. Et il est destiné B2C. Les robots, les c'est du B2B, يمشيو معامل ولا يمشيو معناتها pour la sécurité voilà. Tawa en fait on sort un robot, on va sortir un robot qui est destiné B2C واللي هو ينجم يعمل surveillance في الديار, ينجم يعمل يكون un agent conversationnel. Donc il peut répondre à des questions, il peut jouer de la musique, voilà, il peut même assister des personnes chez Ostedar, voilà. Accompagnateur, نجم نقولوا. اي باهي صاحبي روبو بحذايا بدا تنجم خلي صغارك بحذاهم اي فوالا بيبي سيتر فوالا تنجم معناتها حتى تو كومونيك حتى من انت في بيروك تكلموا معناتها تكلموا تكومونيك معاه وهو يلاكتيف الشوفاج في الدار هو يفي تري بيان سكر الشبابك يهبط الحوايج من الشريطه. اسمعني فما جماعه خايفين هنا راهو التكنيسيان نجم يكون روبو معناتها اي نجم والفوتوغراف نجم يكون روبو والانيماتور روبو زاد الناس الكل ينجموا نمشيو على رواحنا معناتها والله اسمع هما فرحانين راهو لي تكنيسيان فرحانين حسيتها منها. هو justement l'une des questions qu'on nous pose معناتها pour nous taquiner est-ce que باش يجي نهار يجي حد يسألك فوالا لا مش نخلصوا من يد العامله لا با دو تو ما يقول لك اسكو انا اسكو باش يجي نهار كي نصبح مريض نبعث ان روبو يخدم في بلاصتي. Et la réponse elle est oui. La réponse est oui. موجودة الحكاية؟ لا مش موجودة mais la réponse est oui. اي وي اي دونك تنجم توجد يخدم معناتها شنو هو با فما كلوناج مع شنو فسر لي احنا لا مش كلوناج مال en fait هو اللي موجود واللي باش يزيد يتوجد هو la téléprésence, le robot de téléprésence موجود احنا عندنا on a déjà commencé à le commercialiser. تبدا انت من دارك tu réserves un robot في الشركه نتاعك tu réserves un robot ما تمشيش تخدم mais tu peux assister aux réunions à distance فهمتك tu peux assister donc le robot il se déplace من plateau لplateau من بيرو لبيرو et en fait انت tu le commandes من دارك وانت كانك انت اللي tu te déplaces mais انت tu es derrière ton PC. اوكي d'accord واضح دونك ان شاء الله جماعه جايين الروبو تاعي هنا ونمشي ناخذ كونجي. mais par contre le robot il n'a pas tes compétences. اي اكيد عاد اي bien sûr معناها il assure معناتها la présence minimum mais peut-être que يجي نهار minimum على الاقل voilà donc pour revenir aux perspectives ou le Mustaqbal, on est en train de faire évoluer les robots existants à Natawa. Je cherche deux nouveaux robots, notamment Oji. كيف قاعدين نبنيو معناتها on va changer de locaux. Donc الشركة elle est en train d'évoluer, elle est en train de grandir. دونك اون فا باش ناخذوا لا ما احناش باش نخرجوا من تونس خوفتني ما احناش نخرجوا من سوسه دونك قاعدين نبنيو enfin Novation City le techno park de Sousse قاعد يبنينا في دي لوكو معناتها اكبر شويه باش باسكو باش كبروا في المعمل باش نوسعوا فوالا. سيدي يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، بون شانس وحاجة تشرف برشا. بارك الله فيكم انوفا روبوتيكس، وان شاء الله تكون زيارة الشاهد لكم مثمرة وفما علاقات جديدة مع الدولة. انتم خاطر توتالمون مصدرة ولا زاد كيف حاجتنا بكم زاد للداخل التونسي زاد كيف ان شاء الله فما علاقات جديدة تكون مع البرامج الحكومية القادمة ان شاء الله. شكرا لك رضوان بن فرحات، ديريكتور كوميرسيال انوفا روبوتيكس على حضورك معنا في الكابيتال. شكرا.